मारे आ हरकनी जजा से मां के मारे एक मन में इच्छा थी कि मां तमे सूरत आया तेरे गरबो कीधु तो कि तमे 5 काम धारशो तो मारू काम एक पूરું કરીશ तो आज हूँ ओरिजिनल दस्तावेज मारू मकान नु काम थई गयुं छे मां अने माटे आ ओरिजिनल दस्तावेज लईने आव्यो छुं पण दुनिया ओरिजिनल दस्तावेज मकान ना तो बधा राखे पण माड़ी आज तमारे माटे कीधुं तमे एक परवसन में कीधुं कि मारा भी दस्तावेज बनावी नाखजो छोकरो माटे काम आवे એટલે તમારા भी दस्तावेज आज बनावी लईने आव्यो छुं मां आज आ तमारा दस्तावेज एटले के मने केरे माड़ी मळ्या केवी रीतना मळ्या काले हूँ गुजरी जाऊं के मारी उमर थी जाए तो मारा बाळकोन केवी रीतना खबर पड़े के अमृत बाबारी मसाणी मेरडी में केवी रीतना मळी हती और केवी रीतना परसा आप्या था तो दरेक अमा परसा लखेला छे અને માડી તમારા આશીર્વાદ ને કૃપા હંમેશા મારા ઉપર રાખજો મારી કુલદેવી ના આશીર્વાદ ને કૃપા રાખજો મારાથી કોઈ મારા પરિવારમાં ભૂલ હોય તો માડી જણાવજો જરૂરથી મારી કુલદેવી રાજી કરજો માં મારી કુલદેવીની ખબર તમે કીધું તો કે તારી